Hi guys, mayang adlaw. So this is our second trip for our educational tour. So today we are here at Baguio City and yeah, come or join with us for our educational tour. So by the way guys, na nami karon sa Baguio. So on the way mi sa among adtuan na mga destination nga naa sa among itinerary. So yeah, I'll update you guys later. So by the way guys, diring dapitad ay is nagtakalakaw nami kay pasulod na siya sa among first destination which is the Wright Park. And also sa unahan ani sa taas banda is the mansion. So makita niyo siya unya. And yes, nangita day ko ani og taho dinhi so na ako'y nakitaan na nangamaligya og taho. Palit ko ani og strawberry taho guys, then half ramis akong classmate kay di na ko ni mahurot. Then nitilaw ra ko, mao ra to. After ko palit taho guys, so 3 minutes hagda nagpicture me and everything. Then after ana guys, mao ni ang the mansion. So wala ko video guys kay na full storage akong cellphone. Then mao ni ang front guys, super aesthetic ang road. Yeah, aesthetic and pakakaayo, very calm. And also guys, gwapo kay diri ang sunset niya guys in person, as in. Then by the way, na fountains at bang sa the mansion. Hi guys. Hi, Iko. We are here at Baguio City. Ang lamig? Suffer. So guys, ako video gaina sa ano itong first destination. Right part, tapos Yeah. mansion. Kaya for storage ko guys. So picture na lang guys. So, enjoy naman ang moment guys. Kaya Yeah. once in a lifetime, I guess. Pero mabalik ang tripan. May ubra na kami. Kailangan buwas. Char lang. 2,000 kang adlaw. Ay after nun dito wala ko about 24 hours. 1K. Kayo mo, siguro yung 2K sa Manila. Ay nako. Gel daw may 600 isa pa dyan na. Oh my god. Wala lang dala pitaka. Guys, wala akong nagdala pitaka kay bago maubos ang ako niya allowance. So guys, see you later. So by the way guys, diri na side is to me og Mines View. So mao ni ang view dito guys sa Mines View and medyo kanang gabi namin nakaabot diri sa Mines View. So mao lang ni akong clip na na-videohan guys. But super nice kaayo ang view dito sa gabi guys kay the city light like pakanta ka everything danom then praise the Lord. So after na guys, ning dapita is makita ninyo ang palitan ng mga pasalubong sa Mines View area and yes, very cold kaayo ang climate diring dapita guys kay medyo gabi na. So diri na part guys is humanamig kaon ani and then na wait mi sa uban kay wala sa naman kaon. Then ingani diri na side is nang backline nami kay moadto mi og Burnham Park kay ang Burnham Park kay lapit ra sa among gi kan-an man god. So yeah, ni backline nami nag-walking mi and then yeah, niabot nami og Burnham Park. Guys, backline mi with Andox. God test. Andox good test. Fried chicken. Burnham Park guys. Hawak bang bit ang tugtog sini. Hawak bang bit ang tugtog sini. Guys, kami diri karon sa Burnham Park, Baguio City. And yes, na atake. Go! Hey guys, kita go na. Smile. Basta na video? Yeah, video. Hi! Guys, kami sa Burnham Park for this video. Ang bata guys. Atake sila guys. Go na. Ate, ibang kata te. Ako daw. Pwede ka na? 150 te. 150. So hi guys. Hindi ka bangga tayo ba? Kalabong guys! Ako yung mga kata! Ako yung guys! Ako di drive di. Oh, wala na. Ay, pagbalik ko. Guys, we are here at Burnham Park, Baguio City. Yes. And we are biking over the Burnham Park. Over there. Like, yes. Kuya, magpapyoy! Sige, magbalik. Ako magkaya pabalik. Okay. Guys, so gabi na sila guys. Gawin na abot. Yeah. So this is our driver over there. Ang bini-bini! Yeah. Nakakalma pa! Over there biking. Yeah. Hindi mo na sila. Hi guys, magbalik kami guys. Kay Humanamig Bike over there. Kay we go to Manila again. Yes, so I think Sleeping! I think the time check sa oras. Time check sa oras guys. 8:15 guys. Mabalik mig Manila and see you guys to next video. Bye.